सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को और प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथमे मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु हम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज वीडियो रे हम आपण माननकु कहिबु आगामी 26, 27, 28, 29, 30, 1 तारिख 2 तारिख 3 तारिख रो समय किपरि रहिबो, केउ प्रकार आगामी समय को आपण प्लानिंग करिवे, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, आपणको बिजनेस किपरि रहिबो, व्यापार किपरि रहिबो, शिक्षा स्वास्थ्य सबु किछि विषय पूरा विस्तार पूर्वक भाबे जानिबा। तेणु वीडियो को आदौ भी स्किप न करी पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु। चैनल ले नुआ आस्तिले चैनल को सब्सक्राइब करिनेबा सह पाखरे सुतुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु, जहा द्वारा एही परि वीडियो हमें जेबे भी अपलोड करिवु तार नोटिफिकेशन आपनकु सर्वप्रथमे मिल जिवो। तो डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर दिन आपणकर किपरि कटिबो, केउ प्रकार आगामी समय को आपण प्लानिंग करिवे। जदि कहिबा कोन ए दिन रे आपणक पई पॉजिटिव रहिबाकु जाउछि, फ्रेंड्स जदि आमे कहिबा ए दिन मानकरे किछि कार्य को नै भल सफलता प्राप्त हेबार संभावना बनुछि। जदि आपण कोनोसी प्रकार कार्य योजना को विस्तार करिबा पई चेष्टा करि आसुथिले किंबा कोनोसी नुआ कार्यर शुभारंभ करिबा पई चाहुथिले तो सेथिरे आपणको भल सफलता ए सब दिन रे प्राप्त हेबो। फ्रेंड्स एहा सहित भूमि भवन वाहन आदि किणाकिणी पई मध्य भल जोग बनुछि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उन्नतिर भावना आपणको आगकु बढ़ेबाकु सहायता प्रदान करिवो। बड़ लोकंकर आशीर्वाद सहयोग आपणको उपरे बनी रहिबो। ता सहित जेउ समाचार को आपण प्राप्त करिबा पई काफी समय रु प्रयास करी आसुथिले से सबुरे जदि कहिबा आपणको सफलता अवश्य प्राप्ति हेबो। केवल निजर कार्य को योजनाबद्ध रूप में पूर्ण करिबार आवश्यकता रहिछि। चाकरी पई करा जाइथिबा प्रतियोगी परीक्षार परिणाम आपणक सपक्ष रे आसीबो। निजर लक्ष्य प्रति ए दिन रे पूर्ण भाव रे एकाग्रचित रहिबे। आपणको सफलता अवश्य ही प्राप्त हेबो। ज्ञानवर्धक पुस्तक को पढ़िबारे आपण आपणकर समय को बिताइबे तथा कौनसी आध्यात्मिक प्रतिष्ठित व्यक्तिंकर आशीर्वाद ए दिन रे आपणको प्राप्त मध्य हेबो। सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधि रे टिके दूरता बनेकी रखंतु। एथिरे समय व्यर्थ हेबा सहित आपणको आउ किछि प्राप्त हेबो नाही। दिल अपेक्षा दिमाग रो आपण निर्णय नेबा पई चेष्टा करंतु। ता सहित आपणकर स्वाभिमान कौनसी भी परिस्थिति रे हिम्मतर साथ छाड़ंतु नाही। एहा आपणकर सबुठार बड़ संपत्ति अटे। संतानकर शिक्षा संबंधित कौनसी महत्वपूर्ण कार्य मध्य हेबो। आपण आपणकर शिक्षा संस्थान रे सहयोग मध्य करिवे। ता सहित जिम्मेदारी लोकंकर मार्गदर्शन आपणको आहुरी अधिक मजबूत बनै देबो। जेउ कारण पई आपणको उचित परिणाम प्राप्त हेबो आ आपणको मन बहुत ही प्रसन्न रहिबो। आसंतु जानिबा आज आपणको पई कोन नेगेटिव रहिछि। फ्रेंड्स भूल कथार प्रतिकार करिबारु अकारण रे ही लोके आपणको विपक्ष रे ए दिन रे आसीबे। आपणको सबु कार्य बहु संयमता और गंभीरतार सह करिबा उचित। टिके भूल रो परिमाण आपणको घातक साब्यस्त होई पारे। सेथि पई संपर्कियों स्वास्थ्य को नै आपणकर टेंशन रहिबो। विद्यार्थी माने हास परिहास मनोरंजन आदि व्यर्थ काम रे पड़ी निजर पाठ पढ़ा सह समझौता ए सब दिन रे आदु करंतु नाही। पैसा मामला रे काहा उपरे आपण आदौ भी भरोसा करंतु नाही। ए आपणक पई फायदामान हेबो। राजनीति क्षेत्र रे आपणको सावधानियत करिबार आवश्यकता रहिछि। ता सहित कौनसी नुआ निवेश करिबा पूर्वरु आपण भल भाबरे जांच पड़ताल करि नियंतु। ए समय रे आर्थिक स्थिति किछि बंद रही पारे। घरर बड़ लोक तथा वरिष्ठ सदस्यଙ୍କ स्वास्थ्यर आपणको विशेष रूप रे ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। अजणा अपरिचित लोकंक द्वारा व्यवहार रे लेन देन रे सावधानियता रखिबार अति आवश्यक रहिछि। खर्च उपरे आपण नियंत्रण रखंतु। एहा द्वारा आपणको आर्थिक व्यवस्था रे काफी समय पर्यंत सुधार आसीबो। ता सहित घरर लोकंक भितरे कौनसी हल्का फुल्का मतभेदर स्थिति मध्य उत्पन्न हेबो। कौनसी संपर्कीय संबंधित कौनसी अप्रिय समाचार आपणको विचलित करि पारे। सेथिपाई आपणको धैर्य और संयमता बनी रखिबार अति आवश्यकता रहिछि। फ्रेंड्स आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणकर लव लाइफ किपरि रहइबो। फ्रेंड्स जेउ माने ए पर्यंत सिंगल अछंती तांको जीवन रे कौनसी साथी आसी नथिले
ତ ସାଥୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଗଭୀରତା ଦେବା, ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ବୁଝିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାରଜନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବନେଇକି ରଖିବ। ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏ ଦିନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତା ଆସିବ। ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଆସିବ। ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ମାତା ପିତା, ଘରର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବନି ରହିବ। ତା ସହିତ ପରିବାରରେ ଏ ଦିନରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ବନିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଖୁସି, ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଖୁସି ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଆଜି ଆକସ୍ମିକ ଏ ଦିନରେ ଯଦି କହିବା, ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି। ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଉପରେ ଆପଣ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ଅଧିକତା ରହିବ। ଦିନ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରରେ ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କାଫି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ମିଳୁନଥିଲା, ଏବେ ସେ ସବୁ ମିଳିବ। କାରବାରର ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୟୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜରୁରୀ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର, ଭୂମି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେସବୁରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷମତାକୁ ବନେଇ ରଖି ନିଜର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରା ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତାର ସହ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଏ ଦିନରେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ଓ କାଫି ଊର୍ଜାବାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଏସବୁ ଦିନରେ ଆପଣ ଉପାୟ ସ୍ୱରୂପ ଗାଈକୁ ପ୍ରଥମ ଘରର ରୁଟି ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସର୍ବଦା ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ଆସୁଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଯେବେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।